बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट के साथ आपका ये मेज़बान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है लबनान से, जहाँ पे एक मुआहिदा तय पा गया है, यानी फिर जंग बंदी जो है वो मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट कर दी गई है और इसराइल को एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना है। इस हवाले से जो अपडेट सामने आ रही हैं, इस वक्त हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल ब्यूरो के जो नायब हैं, उनका नायब चेयरमैन का बयान सामने आया है, महमूद कमाती। द क्रेडिट फॉर द विक्ट्री गोज़ first to the resistance, second to the official political position and the third to the resistance environment। वाज़े तौर पे इस वक्त ये हिजबुल्लाह की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि ये जो इसराइल की नाकामी है, जिसकी वजह से इसराइल जो है एक तरफ तो टेबल टॉक्स में सामने आया और मुकम्मल तौर पे इस जंग में जिस तरह से वो इस दलदल में घुस चुका था, इसका पीछे निकलना भी बहुत मुश्किल था और फिर आगे बढ़ना भी बहुत मुश्किल था। और साथ साथ ये भी था कि इस वक्त रेजिस्टेंस जिस तरह से इसराइल को एक ऐसी एंटिटी होने के बावजूद कि जो मुकम्मल तौर पे एक गोरिल्ला वॉर के अंदर चली गई थी और इसराइल जो कि एक मुकम्मल और मुनज़्ज़म फ़ौज के साथ लबनान में दाखिल हुआ था, रेजिस्टेंस का मुकाबला करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा और अब उसके बाद इसराइल को इस नहज पे ले आया, यानी यहाँ ला के मजबूर कर दिया कि वो फिर इस जंग बंदी के फ़ैसले की तरफ जाए और जो है ये मामला जंग बंदी की तरफ जाए। तो अब मुकम्मल तौर पे ख़बरें वाज़े हो चुकी हैं कि इसराइल और हिजबुल्लाह की दरमियान जो है वो सीज़ फायर का एग्रीमेंट हो चुका है और आखिरी कार्रवाई कल रात 12 बजे तक की गई थी हिजबुल्लाह की तरफ से। उसके बाद से अब तक लबनान से कोई भी रॉकेट या मिसाइल इसराइली सरजमीन पे नहीं गया है। इसका मतलब वाज़े तौर पे यही है कि ये जो सीज़ फायर का मामला है ये किसी करवट बैठ चुका है। अब इस हवाले से जो बयान है, इस बयान के मुताबिक एक तरफ तो ये वाज़े तौर पे जीत है हिजबुल्लाह की, यानी रेजिस्टेंस की जीत है, का मुकम्मल सेहरा पहला तो रेजिस्टेंस या मज़ाहिमत को जाता है कि जिस तरह से उन्होंने एक मुकम्मल और तरबियत याफ्ता फ़ौज को जो है शिकस्त दी लबनान में और उसको घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल विंग है या जो सियासी महाज था, उसने भी बहुत जिद्दोजहद की कि किसी भी तरह से इस डील को या इस सीज़ फायर के मामले को या एग्रीमेंट को फाइनल किया जाए। इसके साथ साथ इस वक्त जो एनवायरनमेंट है इस पूरे खित्ते में, यानी मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह से एक रेजिस्टेंस का एनवायरनमेंट बन चुका है, इसने भी इस जंग में इसराइल पर प्रेशर करने में बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा किया। तो इस वक्त ये खबरें हैं लबनान से। उस वक्त लबनान के लोग जो इन जुनूब के इलाकों को छोड़ के पनाह गुज़ीनों की ज़िंदगी गुजारने में मजबूर थे और इन इलाकों को छोड़ के जा चुके थे, नकल मकानी कर चुके थे, उन्होंने अब वापस आने का सिलसिला शुरू कर दिया है और इस वक्त लबनान में जो है एक जश्न का समा है और मुसलसल लोग जो हैं वो हिजबुल्लाह के परचम जो है लहरा रहे हैं और अपनी फतह का जो है वो जश्न मना रहे हैं। तो इस वक्त लबनानी अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा जोश व खरोश पाया जाता है और उनके मुताबिक हिजबुल्लाह ने उनके सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए हैं। तो इस वक्त ये तो कैफियत लबनान से आ रही है। दूसरी तरफ अगर इसराइली अखबार की बात करें तो इस वक्त इसराइल के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है और बहुत सारे नाक़िदीन जो हैं वो इस फैसले को इसराइल की हार तस्लीम कर रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें। इसराइली अखबार हार्ट्स के मुताबिक इस वक्त नेतन्याहू जो है वो इस पूरी डील का या इस शिकस्त का इल्ज़ाम जो है वो अमेरिका के सर लगा रहा है। इस हवाले से इसराइल का अखबार हार्ट्स है, उसकी खबर है, नेतन्याहू's aide said that Israel is threatened with the US arm embargo if the fighting in Lebanon continues, while the Biden administration strongly denies this। अब इसराइली अखबार के मुताबिक नेतन्याहू इस खफगी का जो है बरमला इजहार कर रहा है और ये जो शिकस्त इसराइल ने उठाई है इस जंग बंदी के मुआहिदे पर दस्तखत करके, इसका पूरा जो है वो मलबा अमेरिका पे डाल रहा है और ये कहा जा रहा है इस वक्त कि हमने ये जो डील है अमेरिका के कहने में, अमेरिका के दबाव में आके, अमेरिका के खौफ में की है, क्योंकि अगर हम ये डील नहीं करते और इसी तरह से ये जंग लबनान में जारी रहती तो हमें ये ख़तरा था कि अमेरिका हमारी असलहे की इमदाद रोक देता। और इस वक्त जो आम एम्बार्गो की बातें की जा रही थी कि अगर ये जंग इसी तरह चलती रहेगी लबनान में तो अमेरिका जो है वो मुकम्मल असलहे के ऊपर पाबंदी लगा देगा और कोई भी अमेरिकी असलहा इसराइल को फराहम नहीं किया जाएगा, इसलिए हमने ये डील की है और इस वजह से जो है अमेरिका ने हमें इसमें फंसाया गया। तो ये खफगी का ऐलान है जो कि किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से मुकम्मल तौर पर इस नेतन्याहू के इल्ज़ाम की तरदीद सामने आ चुकी है और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने मुकम्मल तौर पे ये तमाम इल्ज़ामात की जो है वो नफ़ी कर दी है। ऐसी कोई बात नहीं है और इसराइल मजबूर हो चुका था कि उसे जो है वो सीज़ फायर करना था और जंग बंदी की तरफ जाना था। अगर ये नहीं जाता तो इस वक्त जो कैफियत है, मुसलसल इसराइली फ़ौजें जो हैं लबनान में जो हैं जितनी जानी और माली नुकसान उठा चुकी हैं, इससे पहले शायद उन्होंने इतना जानी माली नुकसान नहीं उठाया था। दूसरी तरफ
جو حزب اللہ کے حملے اسرائیل پہ ہونے لگے تھے ان کی تعداد میں اور ان کی طاقت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، جس سے اسرائیلی بہت زیادہ پریشان تھے۔ شمال کے علاقہ مکمل طور پہ خالی کرا لیا گیا تھا، اور پھر شمال کے اندر جس طرح سے حزب اللہ کے راکٹوں نے اور میزائلوں نے تباہی مچائی تھی، تقریباً 9,000 کے قریب گھر مسمار کیے جا چکے تھے، جبکہ 7,000 گاڑیاں تباہ کی گئی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام یہ علاقہ ہے جو خالی کرا لیا گیا تھا، اور اس وقت صرف وہاں پر بھو کا عالم تھا۔ یہ تمام آباد کار ان علاقوں سے غائب ہو چکے تھے، ان علاقوں کو چھوڑ کے جا چکے تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ ان روزانہ کے حملوں کی وجہ سے ان علاقوں میں واپس آنے سے خوفزدہ تھے، ڈر رہے تھے۔ اب اس وقت جو لبنان کے عوام جو ہیں جنوبی علاقوں میں واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، اس میں اسرائیلیوں کے اندر ایک ہیجان پایا جاتا ہے، اور ان کے مطابق لبنانی تو اپنے علاقوں میں واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت اسرائیلیوں میں اتنا شدید خوف ہے کہ وہ ان شمال کے علاقوں میں جہاں سے وہ ان علاقوں کو چھوڑ کے آئے تھے واپس جانے سے اب بھی کترا رہے ہیں، اور ان کے مطابق کبھی بھی اگر اسرائیل کی طرف سے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو پھر حزب اللہ جو ہے وہ دوبارہ ایکشن میں آئے گی، اور حزب اللہ کی طرف سے بھی اس جنگ بندی کے معاہدے کو وائڈ سمجھا جائے گا، اور پھر اسی طرح کے حملے دوبارہ شروع ہو جائیں گے جس طرح کے حملے اب تک ہم دیکھتے آ رہے تھے۔ اب اس وقت جو حزب اللہ کے فائٹرز کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، کچھ ایسے فائٹرز تھے جو کہ اس 1 مہینے کی جنگ میں جو ہے وہ شہید ڈکلیئر ہو چکے تھے، اور 17 کے قریب ایسے فائٹر سامنے آئے ہیں جو اس جنگ بندی کے بعد سامنے آئے ہیں، انہوں نے اپنی فیملیز سے رابطہ کیا ہے، اور جن 17 فائٹرز کو شہید قرار دے دیا گیا تھا وہ زندہ نکلے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 1 مہینے کی اس گھمسان کی جنگ میں تقریباً کمیونیکیشن سسٹم مکمل طور پہ ختم ہو چکا تھا، ان کے خاندانوں سے ان کے رابطے مکمل طور پہ منقطع ہو چکے تھے، اور یہ وہ تمام جنگجو تھے جو کہ جنوبی سرحدی علاقے میں اسرائیلی فوج جو داخل ہوئی تھی ان سے لڑ رہے تھے اور ان سے برسر پیکار تھے۔ تو اس جنگ میں اسرائیلیوں کو یہ اندازہ نہیں ہو پایا کہ انہوں نے حزب اللہ کا کیا کیا نقصان کیا ہے، بہت سارے مفروضے اڑائے گئے، بہت ساری جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں، اور پھر اب یہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہم خبریں کہ اس وقت 17 کی تعداد میں ایسے مجاہدین حزب اللہ کے سامنے آئے ہیں جن کو شہید قرار دے دیا گیا تھا، ان کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا، لیکن وہ اب زندہ ہیں اور محفوظ مقامات پہ موجود ہیں، اور اپنے خاندانوں سے رابطہ ان کا شروع ہو چکا ہے۔ حماس کی طرف سے جو بیان شائع ہوا ہے اس میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اس وقت اس امن معاہدے نے اور جس طرح سے حزب اللہ نے اس میں اپنی شرطیں منوائی ہیں، ایک طرف تو نیتن یاہو کا وہ جو خواب تھا کہ گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا تھا مڈل ایسٹ کو، اس کو چکنا چور کر دیا ہے، اور دوسری طرف جو شکست اسرائیل کے منہ پہ آ کے پڑی ہے یہ ایک بہت ہی جو ہے ذلت آمیز شکست ہے، اور اس وقت حزب اللہ نے اپنے تمام مطالبات منوا کر اس جنگ کے اندر بہت سارے پورے ریزسٹنس فیکشنز کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیے، یعنی پھر اس وقت جتنے بھی ریزسٹنس کے محاذ ہیں وہ تمام جو ہیں وہ سر بلند ہوئے ہیں عظیم شکست کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے حزب اللہ نے اپنے تمام مطالبات منوائے ہیں اور اس کنڈیشنز کے اوپر یہ امن معاہدہ ہوا ہے، یہ بہت ہی ریمارکیبل ہے۔ تو اس وقت حماس کی طرف سے یہ جو ہے بیان جاری ہوا ہے اس سیز فائر کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ عراق کی جو تنظیم ہے کتائب حزب اللہ، ان کی طرف سے ایک واضح بیان سامنے آیا ہے کہ باوجود اس کے کہ لبنان کی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ایک سیز فائر معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن ان کی جو کاروائیاں تھیں یعنی پھر عراقی سرزمین سے جو اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ تھا وہ اسی طرح جاری رہے گا جس طرح پہلے جاری رہا تھا، اور جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہوا ہے اس سے ان حملوں کی شدت میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو واضح پیغام عراقی مجاہدین کی طرف سے آیا ہے کہ اس سیز فائر کا اطلاق ان کے اوپر نہیں ہوگا، اور پھر جس طرح سے وہ اسرائیلی علاقوں پہ حملے عراق سے کر رہے تھے اسی طرح کرتے رہیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم خبر ہے، سید حسن نصر اللہ جو کہ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں جامع شہادت نوش کر گئے تھے، اب تقریباً 80 دن کے بعد حزب اللہ کی طرف سے یہ عندیہ دیا گیا ہے کہ اپنے شہید جنرل سیکریٹری کی تشییع جنازہ کی جائے گی، اور اس کا وقت اور مقام ابھی بھی مخفی رکھا گیا ہے۔ تو یہ واضح طور پہ سامنے آ رہی ہیں چیزیں کہ جب اب حالات جو ہیں وہ سازگار ہونا شروع ہوئے ہیں، اور اب اس امن معاہدے کے بعد یا اس جنگ بندی کے معاہدے کے بعد واضح ہو گیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت ان علاقوں پہ یا جنوبی لبنان میں جاری نہیں ہوگی، تو اب فیصلہ کیا گیا ہے حزب اللہ کی طرف سے کہ اپنے شہید ہونے والے جنرل سیکریٹری کے آخری رسومات کو انجام دیا جائے۔ ایران کی مجلس شورا کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کی طرف سے اب یہ واضح پیغام آ چکا ہے کہ باوجود اس کے کہ اس وقت حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن جو ایران کی طرف سے وعدہ صادق سوئم
3 नामी ऑपरेशन इसराइल पे किया जाना था, उसके इम्कानात अभी भी वाज़े हैं और ईरान जब चाहेगा वो ऑपरेशन करेगा। यानी फिर अभी उसकी वक्त और उसके मियाद के बारे में कोई जो है वाज़े निशानदही नहीं की गई है, लेकिन ये इशारा ज़रूर दे दिया गया है कि वो जो ऑपरेशन है वादा सादिक सोयम वो अभी ईरान की तरफ से ड्यू है इसराइल पर, और फिर वो जब हालात देखेगा ईरान इसराइल के ऊपर ये वादा सादिक सोयम नामी ऑपरेशन ज़रूर करेगा। तो ये वाज़े पैगाम है ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का, जो कि अब सामने आया है जंगबंदी के माहिदे के बाद। रशियन आर्म फोर्सेज हैव लॉन्च्ड अ हाइपरसोनिक कंजिल मिसाइल टारगेटिंग कीव यूक्रेन, मल्टीपल एक्सप्लोजन हैव बीन रिपोर्टेड इन द कैपिटल। एक बार फिर यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव को निशाना बनाया है रशिया ने, और ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है जो कि जहाज़ों से दागे गए और उसके बाद दारुल हुकूमत कीव के बहुत सारे इलाके धमाकों की आवाज़ों से गूंज उठे। तो ये ताज़ा तरीन हमला है जो कि यूक्रेन पे रशिया से किया गया है, और इस हमले के नतीजे में दारुल हुकूमत के बहुत सारे मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है हाइपरसोनिक मिसाइलों से। हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे मिसाइल जिनको रोकना इस वक्त यूक्रेन के लिए या फिर किसी भी मुल्क के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकना नामुमकिन होता है, क्योंकि फिर यह आवाज़ की रफ्तार से तकरीबन 11 गुना तेज़ सफ़र करते हैं, और उनको रोकना फिर किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मुकम्मल तौर पे नामुमकिन होता है। ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, और हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया इसको ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।